serta kerjakan masker tanpa celah. Perlu kami pakailah masker dengan benar. Pastikan hidung bagian bawah dagu terlindungi, serta kerjakan masker tanpa celah. Perlu kami Cover your head and tighten by pulling in on the strap and breathe normally. If you're traveling with children, put your oxygen mask first, then help the children. Pesawat Boeing 737-800 dilengkapi dengan 8 pintu dan jendela.